जय श्रीराम। आपणक अंतरर परमात्मा को मोर राम राम। मु मंदाकिनी स्वागत करुच्ची मंदाकिनी भक्ति लाइव को, जोटी भक्ति होउची जीवनर शक्ति। अच्छा दर्शक बंधु माने, आज कथाटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं रोचकमय। आपण माने एही कथा को संपूर्ण शुणु। कह जाए गोटे थर स्वर्गलोक माता लक्ष्मी और शनिदेव मध्य वाद विवाद आरंभ है। माता लक्ष्मी कहले मु बड़ एवं शनिदेव कहले मु श्रेष्ठ। दुहें मध्य जितेबाला निष्पत्ति नेबाकू पड़ा, से माने पृथ्वीर कौनसी ईमानदार राजा को निष्पत्ति पाई बाछा ठीक कले। से समय पृथ्वीर प्रयाग राज्य श्रीवत्स नामक एक राजा रहुथिले। से माने पूरा न्यायप्रिय एवं धर्मपरायण राजा भावे दूर दूरांत पर्यंत प्रसिद्ध थिले। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स पाखक जाई निज निजर विवादर कथा कहले। से माने कहले आम मध्य किए श्रेष्ठ ताहा निष्पत्ति हेउ, दयाकरी आपण निष्पत्ति करंतु। राजा एक कथा सुनी धर्म संकट रे पड़ी गले। जदि से शनिदेव को बड़ कहे तेबे माता लक्ष्मी रुष्ट हेबे, आउ जदि लक्ष्मी रुष्ट हेबे तेबे राज्यर समस्त धन ऐश्वर्य नष्ट हो जिवो। जदि शनिदेव रुष्ट हेबे तेबे सेमानकर कोपरे सबकिछि नष्ट हो जिवो। राजा कौनसी निष्पत्ति रे पहुंची पारिले नहीं। शनिदेव और लक्ष्मी तांकु एक मास समय देई कहिले आमे एक मास परे आसीबु, से पर्यंत भल भावे भाबी नियो। तांको जीवा परे राजांकर निद्रा पूरा हराम हो गला। से दिन राति एई चिंतारे मग्न रहिले काहाकू श्रेष्ठ कहबी। राजा माने पतिव्रता रानी चित्रंगा को चिंतन देखी पचारिले, महाराज काहेकि चिंतित अछ? राजा समस्त कथा कहले। रानी परामर्श देले, आपण एक सुनार एवं एक रूपार सिंहासन बनातु। सुनार सिंहासन को आपण डाहाण पार्श्व एवं रूपार सिंहासन को बाम पार्श्व रखंतु। जेतेबेले से माने आसबे माता लक्ष्मी को डाहाण पार्श्व सुनार सिंहासन रे बसिबे एवं शनिदेव बाम पार्श्वर रूपार सिंहासन रे बसिबे। जदि से माने पचारिबे कहि दियंतु जे से माने निजे निष्पत्ति करिसंती। गोटे मास परे जेतेबेले शनिदेव और माता लक्ष्मी आसिले सेही बळी हैला। माता लक्ष्मी सुनार सिंहासन रे बसिले एवं शनिदेव रूपार सिंहासन रे। राजा कहिले आपण माने निजे निष्पत्ति करिसंती, मु किछि कहिबाकू पारिबी नाही। एहा सुनी शनिदेव रुष्ट हेले। माता लक्ष्मी राजा को सांत्वना देले। शनिदेवंकर कोपरे राज्य रे भयंकर दुर्भिक्ष हैला। लोके माने भोकरे मरिबाकू लागिले। शेषरे राजा और रानी राज्य छाड़ीदेले। पथरे भयंकर झड़ आसिला। माता लक्ष्मी एक छोट कन्या रूपे आसी से नदी कूल को नहीं गले। शनिदेव एक नाउरिया हेई रूप धारण करी से नदी पार कराइले, किंतु धनर पुटली नहीं माने मध्य नदी रे अदृश्य हो गले। तथापि राजा धैर्य हरइले नहीं। गोटे गाँव रे माने काठ जो बिक्री करिकी जीवन यापन करने को लगिले। माता लक्ष्मी को कृपारे से चंदन वन पाइले एवं सुखरे रहिबाकू लगिले। पुणी शनिदेव एक व्यापारी माध्यम चक्रांत कले। रानी चित्रंगा माने पतिव्रता शक्ति रे जहाज चलीगला भाभी से व्यापारी चित्रंगा को जोर करी निज सहित टाणी नेले एवं जहाज चलाई देले। श्रीवत्स चित्कार करुथिले, किंतु सेतेबेले पर्यंत जहाज बहुत दूर को चली जाइथिला। रानी अत्यंत सुंदरी थिले। तांकु देखि व्यापारी मनरे पाप जागिला। से तांकु निज पत्नी करने को इच्छा कले। व्यापारी छाड़ी माने जो तांकु घोषणा उठरा कला बेले रानी सूर्यदेव को प्रार्थना कले, मो सतीत्वर रक्षा पाई मते कुष्ठ रोग दियंतु। भगवान सूर्य तांको प्रार्थना शुणिले। से ही मुहूर्त रानी शरीर रे कुष्ठ रोग फुटी जाइगला एवं से अत्यंत कुरूप देखा जीवाकू लागिले। तांको कुरूप रूप को देखी व्यापारी तांको पाखकू गलेनी, किंतु से तांकू निज सहित रखिथिले। एपटे राजा नदी कूल कांदी कांदी चलीगले। से आशा करुथिले जे जदि जहाज पुणी एठाकू आसीबो तेबे से तांको पत्नी को मुक्त करिवे, किंतु जहाजर कौनसी संवाद मिलला नहीं। शेषरे से नदी कूल माने नदी कूलर आश्रम रे साधु मानक सहित रहिबाकू लागिले। साधु मानक सेवा करुथिले, सेमानक गाई मानक चराइबाकू नउथिले एवं गोबररू घसी तैयारी करुथिले। लक्ष्मींकर कृपारे सेही घसी सुना हो जाउथिला,
କିଛି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନାର ଘଷି ଜମା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ଜାହାଜ ସେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ସୁନାର ଇଟା ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ 100ଟା ନେବ ମୁଁ ଏହି ସୁନାର ଇଟାକୁ ଦେଇଦେବି। ବେପାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର ଲୋଭରେ ତାଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଟାକୁ ଭରି ନେଇଗଲେ। ଜାହାଜ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ରାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଜଳରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇ ଦଉଡ଼ିର ସହାୟତାରେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ଯିବା ବେଳେ ଜାହାଜରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ପଇସା, ସେଠି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଲୁଟି ଯାଇଛି, ମୋର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମାଳିର କାମ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନ୍ଦର ଗଜରା ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପଚାରିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଜରା କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ମାଳିନୀ କହିଲେ, ନୂଆ ନୌକର ଆସିଛି, ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଖାଲି ବସି ମୋ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କୁହ ମୋତେ ଜାହାଜ ଚୁଙ୍ଗିର ଠିକା ଦେବେ। ରାଜା ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଏଭଳି 7 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ଜାହାଜ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ବେପାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସୁନାର ଇଟା ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକପଟୁ ଚେପ୍ଟା ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ସେ ଖୋଲିଦେବେ ତେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର, ଯଦି ସେ ନ ଖୋଲିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋର, ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି। ବେପାରୀ ଖୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ସହଜରେ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜା ବେପାରୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ରାଣୀ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ନ ଖାଏ, ସେ ଦେବତାଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଭିମାନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୋର କୃପା ରହେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ସମୃଦ୍ଧି ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।